باي وي فرانشيز. عسلامة أهلا وسهلا بكم مستمعي إكسبريس اف ام وين ما كنتوا. هذه زون فرانشيز بالنسبة لنا اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 لا ديرنيير دو سيت اني. إن شاء الله نتقابلوا في العام الجديد مع ضيوف جدد وديليكسيك جدد نتعرفوا عليهم بطبيعة الحال وأفكار سورتو جديدة تجينا من عندها هي اللي باش نخدموا معاها العام السنة. مدام ريم بدوي عيني نوتر اكسبيرت اون فرانشيز. أهلا وسهلا بك. عسلامة. سافا وي. Alors اليوم في آخر موعدنا للعام قلنا ce serait bien de terminer l'année en donnant des quelques astuces, quelques recommandations بالنسبة لكم انتم qui vous êtes en franchise ولا ناويين انكم تبداو العام ببروجي جديد ونحاولوا باش نحكي لكم على quelques points assez intéressants اللي هما شنو اللي يخلي الفرانشيز نتاعكم اليوم تنجح. باغ اكزومبل هذاك علاش اليوم النصيف ساعه نتاعنا كيما تعودتوا باش تكون فيها كان فرانشايز هوت سبوت وباش نحكيو معاك ريم على لي فاكتور اللي يخليو الكرواسونس نتاع الفرانشيز تمشي وتزيد. وي فرانشيز هوت سبوت. الوغ دونك وين والا كيفاش نخدموا على الفرانشيز نتاعنا باش النمو نتاعها والكرواسونس نتاعها تزيد دو 1 وبطبيعه الحال نخليوها ديما على l'air de temps. Alors, à l'air du temps, on va parler des nouveaux facteurs et des tendances de la franchise en 2024. هذيك نخليوها في الآخر. نبداو الساعه كيفاش on fructifie notre franchise, كيفاش نخليو الكرواسونس نتاعها تكون فريمون في المستويات ولي نيفو اللي احنا نحبوا عليهم. Alors, ce qu'il faut comprendre هو شنو les facteurs اللي يخليو الفرانشيز تنجح في تونس. ريناها en 2023 معناتها il y a une grande croissance des réseaux ونحسوها زيد على خاطر كل مره ما خرجوا le baromètre de la franchise on voit qu'il y a un intérêt يكبر l'intérêt هذا نتاع توانسه par rapport à ce business model. Donc c'est pas un secteur la franchise, c'est un business model, c'est une entente ما بين franchiseur وفرانشيزي اللي احنا نحكيو هكا باش يخلطوا علينا توا ويزون ديسيدي باش يبداو يسمعوا ليميسيون. Donc c'est un business model. Ce qui est intéressant, c'est que la franchise, elle a un côté qui est philanthropique. Le business model de la franchise, qui est un business model et une entente légale entre deux parties. Ou avec le côté philanthropique, est-ce qu'on a la même vision? Donc qu'est-ce qui fait que la franchise, elle se développe? C'est le développement des malls. C'est indéniable. إلا باش تلقى دي فرانشيز les marques يجيو معاهم ou les premières les plus intéressées c'est des franchises. باش نعطيك un exemple فما des étrangers اللي عندهم des marques internationales في التكستيل توا ليهم عامين وهما ينيغوسي لو تونيزيا مول في اللاك زيرو. D'accord. Le nouveau mall plutôt de Tunis في اللاك زيرو معناتها sur plan وما كان فكره وهما هبطوا لتونس ويحبوا يعملوا دي ريزيرفاسيون معناتها دي ريزيرفاسيون ديسباس الوغ كو احنا في تونس معناتها اون لابيتود باش نمشيو للصلاله ولا اون فوا كو لا وسورتو بعد ما نشوفوا البروجي ونشوفوا لامبلاسمون نتاعو وشكون اللي باش يسكنوا وين ولي كوميرس اللي دايرين به وكل. لا سي فريمون dans le développement de la franchise, dans la stratégie de la franchise, les malls jouent un rôle très important. Ce n'était pas le cas في تونس il y a quelques années على خاطر كانت تفكر on n'avait pas beaucoup de malls بدات les 50 بوتيك اللي لها 40 ولا 45 سنه ومن بعد يافي لو لاك بالاس ومن بعد يافي دونك هكا دي مول بشويه مي ديرنييرمون مانيش باش نسميوهم الكل مي افيك l'avènement des espaces هذم fermés de shopping de restauration c'est devenu des centres de vie plus importants ولاو معناتها لي enseignes يتبعوهم. Donc le dernier mall اللي حل في صفاقس تنجم تشوف اللي فما énormément d'enseignes tunisiennes en franchise مشيو معاه. Qu'est-ce que ça change c'est dans le développement des malls, ça change les habitudes culturelles. مثلا العباد ما كانش تخرج dimanche après-midi ما عندهم وين يمشيو donc توا يوليو c'est plus sympathique de sortir d'avoir هكا plusieurs boutiques etc. Donc le développement des malls, les pénuries. عليه les pénuries على خاطر تخلق موديل ولا تخلق حاجه جديده ولا vous êtes obligé ما تمشيش تعمل قهوه ولا فاست فود ولا يلزمك تخمم وتعمل حاجه جديده على خاطر كي تشوف البارومètre de la franchise en 2022 معناتها le secteur qui a le plus attiré en franchise c'était les fast food et les cafés. اليوم ما تلقى التكستيل مثلا العباد فهمت اللي توا باللي pénuries c'est très très compliqué de gérer ce genre de choses. عندك زيد la transition une économie plus formelle
الأعمال. كلنا نعرفوا اليوم معناتها المينستير دي فينانس قاعد هكا الى اون فاسون باش الشبكه نتاع لي زوديت فينانسيير والكل elle est plus importante et donc les gens حتى les privés ou les métiers libéraux ils préfèrent investir dans une franchise يقول لك ما عادش نجم وين باش نحط فلوسي donc aller في l'immobilier il y a une saturation etc. donc aujourd'hui il y a un développement de la franchise qui devient intéressant également. Ensuite de ça, donc des secteurs qui sont plutôt l'environnement des startups. Les startups, il y a tout un écosystème, une économie green, une économie bleue, etc. Et donc ces startups, c'est des jeunes avec des nouveaux concepts et ils sont plus ouverts à aller en franchise. Donc l'écosystème de la franchise, il devient très intéressant. واضح. دونك هذه النقاط الاولى. فما حاجه اخرى اللي لازمنا نحكيو عليها اليوم واللي هما شوما لي سيكتور بالنسبه لكم اللي تسمعوا فينا اللي تنجموا تمشيو فيهم في الانفستيسمون فرانشيز. وي سون بورتور. احنا شفنا ils sont demandés جوستومون على خاطر شفنا في التوندونس في البارومتر الاسبوع الفارط واللي قبله انه بالنسبه للتوانسه فما 2 ولا 3 سيكتور فريمون اللي خرجوا هكا دو لو و لي جون ماذا بهم لو كان يصير الانفستيسمون فيهم. لكن اليوم دو بار votre expérience شو هما لي سيكتور اللي نجموا اليوم نقولوا انه نجموا يكونوا بورتور في سنه 2024؟ alors عندك التكستيل هو il a toujours été noté textile en 2022. التكستيل والريستوراسيون ديما كانوا مش بعاد على بعضهم مي التكستيل اليوم جي فريمون en première position très loin devant tout le monde. عندك لا باتيسري donc اللي مدعم الكل هربوا منه لي بولانجري etc. tout ce qui est à base de farine mais bizarrement la pâtisserie elle a été vraiment demandée. Ensuite de ça, les enseignes de produits cosmétiques, vraiment très demandées. Les enseignes de produits tech, les startups ou les nouvelles technologies. Les centres d'esthétique. Oui. Les centres d'esthétique. Les clubs de sport. خرجوا من الكلاسمون des top 5 معناتها des top 50% خرجوا tout ce qui était service médical. العام الاخر on les avait beaucoup. فما زاد des secteurs qui sont très porteurs comme les secteurs نتاع le voyage ou les agences de tourisme. C'est un secteur très porteur. احنا بيدنا on travaille مثلا avec Tunisie Booking qui a quand même معناتها beaucoup d'agences et on sait que c'est un secteur qui est très porteur mais aujourd'hui les gens n'ont pas encore conscience qu'il y a des niches de marché qui peuvent être très intéressantes. عندك زاد معناتها des secteurs qui sont l'amincissement d'accord. Et le spa. Mais on demande l'esthétique, mais ça, tout ce qui est centre d'amincissement, de spa, etc., c'est un secteur très porteur. عندك centre de sport, les clubs de sport, c'est ce qu'on demande en franchise, c'est pas les centres de sport normaux, qui mal club MTAC, voilà, on peut parler par exemple de California Gym, qui a quand même le plus grand réseau en Tunisie, mais on parle plutôt des centres qui sont les packages, les 25 minutes, les 60 minutes, enfin tout ce qui est... sport intensif, mais voilà, exactement. Et il est très demandé il a reçu une grande demande. Donc c'est des secteurs émergents. Je pense que ça répond à la question de nos auditeurs. Donc هذا بالنسبه للمارشي ولا لي زوبورتونيتي اللي موجودين واللي تنجموا ايفونتويلمون vous investissez فيهم في العام الجديد. وإحنا ديما نحكيو على les investissements avec un petit capital. Voilà. Donc ça, c'est les investissements de services. Ça, c'est les startups, les random des plateformes. On va dire là où jouent des franchisés qui vont avoir des points plutôt commerciaux où la plateforme t'aura dans back-office, et là, vous n'avez pas besoin d'un grand investissement. Pendant toute l'année, les franchises qu'on peut, des métiers qu'on peut faire à partir de chez soi. On a même parlé de la vente de cuisine où vous allez avoir des architectes qui vont vendre vos cuisines et qui vont démarcher en profitant de votre showroom, en profitant de votre assistance technique comme ça s'est fait aux États-Unis. Donc tout ça, ça peut être très intéressant de travailler sur ce genre de créneaux porteurs. أنا باش نرجع بيك جوستومون لتونس اليوم. شفنا شنو هما القطاعات، شفنا شنو هما أهم الحاجات اللي لازمك تركز عليهم، ولكن فما دي ديفي اللي اليوم باش يلقاو روحهم كونفرونتي ليهم. انت بكري قلت بيسكو فما دي بينوري ونقص في بعض المواد.
اوتوماتيكمون تندونس تحولت. ما عادش نحكيو على لي بولونجري، ما عادش نحكيو على الريستوراسيون، ما عادش نحكيو على حاجات اللي تعتمد على دي برودوي اللي هما اليوم للاسف اون بينوري والا فيهم دي بيرتورباسيون نتاع ابروفيزيونمون. حتى في والاسواق نتاعهم زادت بيان ايفيدامون. يا 2 مره يشيو بصوم بعد يلقى روحه بالدوبل بعد ساعات. دونك الاشكال هذا مطروح. دوكو اليوم شنو ما لي ديفي اللي باش تلقى روحك tu dois faire face لهم en tant que franchisé ou franchiseur واللي يلزمك تقرا لهم حسابهم بالنسبه للفرانشيز نتاعك في العام الجاي. احنا حكينا على لي بينوري، هذيك اقوى حاجه في الريستوراسيون. بالحق سي ان تري تري غران بروبليم اي il faut absolument que اي عبد باش يدخل في السيكتور معناتها il le garde en tête ou les gens qui opèrent dans ce secteur là ils doivent vraiment optimiser leur business model. et انا راهو يجيوني des appels نتاع جماعه ما تلقاش فيرينا نتاع معناتها. donc ça c'est très compliqué. il faut vraiment avoir هكا une vision et être beaucoup plus organisé. عندك le pouvoir d'achat. Voilà. هذه نقطة مهمة اليوم. Et qui peut créer des opportunités. راهو معناتها خاطر احنا كي نشوفوا le pouvoir d'achat معناتها c'est pas évident. لا le consommateur عنده فلوس لا ناوي يدفع الفلوس هذوكم يصرف الفلوس هذوكم. خاطر ينجم يقول لك انا عندي اما اليوم جو مو كالم ما نخرجش نخلي شوية فلوس دو كوتي نعمل دو ليبارني على خاطر on ne sait jamais. Le pouvoir d'achat c'est très problématique. زاد ça change la consommation. مثلا برشا يقولوا لي قبل كنا جويي اوت نفيو مع الباك دونك نبداو مع الباك نفيو لي زيكزامان juillet août حتى une grande partie de septembre العباد تخرج وتصرف. العام يقولوا لي incroyable le 31 août كل شيء يتسكر تاق في الكونسوماسيون تاق 1er سبتمبر المواطن ما عادش يخرج. دونك معناتها سي كومبليكي هذه البوفوار داشا على خاطر تلعب على برشا حاجات. تلعب على لو تيكي موين مي تلعب زاد على لي دات لي سيكل دو فونت نتاع لي نتاع لي ماغازان لي بوين دو فونت. دايوغ تشوف انت توا بطبيعتك تخرج تلقى فما بوكو دو d'enseignes يعملوا في دي ريميز. C'est ce que j'allais dire. بالحق en télépathie الحقيقة علاش على خاطر اليوم ما عادش نحكيو على دي برومو الا دي مانيش باش نقولوا دي سولد على خاطر العام متول ولا لي سولد عندهم وقتهم سي فما مع ان كادر ليجيسلاتيف وغيره. ولكن اليوم لي بروموسيون اتوفا معناتها بعد ساعات تلقى دي نوفيل كوليكسيون باش تلقى الريستوراسيون يعمل لك دي برومو. لوتر جور سا ما اتيري معناتها لاتونسيون انه فما شكون في جو في با سيتي دو مارك ولكن عامل برومو تشري زوز دو بلا شاورما جو كخوا لو تخوازيام ايتي اوفير. معناتها البرومو ولات حتى في لي ساندويتش في الواحد ولا غراتويتي اللي كانت ماهيش مطروحه باتاتا ريم معناتها انك تعمل غراتويتي ولا دي برومو كيما هكا في ان دومين سورتو نتاع فاست فود اللي هو مطلوب واللي الناس الكل تشري منه. دوكو اليوم يخليك تراجع نفسك وتقول فوالا اذا كان انا نشوف في دي برومو على النوفيل كوليكسيون نشوف في دي برومو على الريستوراسيون الفاست فود وغيره اي بيان سي كو قاعدين يحاولوا يتأقلموا مع المقدرة الشرائية للتونسي اللي هي تحت شوية. Mais أنا راهو en termes de marketing pur et de marketing des réseaux, baisser les prix, c'est promotionnel ou ça ne fidélise pas. Oui. على خاطريت انت اليوم تمشي الانسيني نتاع الدجاج تلقى عامله بروموسيون 30% من حتى حد ما يلوم عليك. كان قلت عليه راني مشيت معاك لا انا ما شريتش. دونك معناتها سي فريمون معناتها opportunistique. Par contre de faire les choses correctement, de revoir son réseau, d'auditer la qualité, le service client, l'optimisation de la logistique, est-ce que les emballages béhin wala les est-ce que j'ai fait une vraie campagne de points fidélité. Et là, par exemple, je recommande plus de faire des cartes de points fidélité. Waouh, quelqu'un t'aime 10 sandwichs, تاخذ واحد بلاش. خير من اللي تعمل هذه الكامباني هذم دو رابي. مي العباد malheureusement ils sont obligés على خاطر la baisse du pouvoir d'achat وانت les charges نتاعك ماشيين font que malheureusement il peut y avoir معناتها des besoins de faire ce genre de campagne. Donc لازمك tu t'adaptes ولكن في des limites معينين. Exactement. وتكون نتصور اكومباني في الاستراتيجيه هذه على خاطر يفو فوار معناتها لوان. يلزمك تحاول انك اوكي تعمل دي برومو فوالا pour la marque le branding pour la marque اللي حكينا عليه وقتها مع عليا جات بحذنا. ننصحكم ترجعوا لها ليميسيون خاطر c'était très 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 important. C'était très important. D'ailleurs, on va la réinviter. Donc, c'est très important. Et c'est pour ça que c'est bien dans un réseau de franchise. En général, les responsables marketing font très attention à la marque, à ne pas toucher l'enseigne.
renseigne, les promotions sont faites de façon étudiée. Donc c'est très important, mais la baisse du pouvoir d'achat fait qu'on peut avoir ce genre de comportement. Et ça affecte bien sûr les réseaux et ça affecte la franchise. C'est la bonne compréhension du modèle. On a déjà, je suis passée en 2024. Bon, mais quelques jours. Et donc ça, c'est très important. Plus il y a une bonne compréhension, plus il y a une éthique et une déontologie. نخدموا de façon اللي انت قبل ما تعمل الريكروتمون نتاعك تعرف الفرانشيزي على شنو قادم. Vous lui proposez un contrat qui tienne la route اللي فما معناتها toutes ses obligations واضحين et tout الحقوق زاد واضحين. surtout حقوق واضحين ويبدا هو يخدم مرتاح معاك. C'est très important هي bonne compréhension اللي حكينا عليها. Et ça fait que vraiment il y a une grande opportunité وتنجم انت تنجح la franchise en général et votre réseau en particulier. Voilà. واضح. دونك هذايا بالنسبه للنقاط اللي لازمنا نردوا بالنا منهم والا لي ديفي اللي on pourrait bien faire face لهم في قادم الايامات. دونك دوكو هذايا حاجه ونجم نقولوا بلوز موان حكينا فيها وسيغتانمون باش نرجعوا لهم من بعد في وسط العام. ولكن اليوم اذا كان نحكيو على لي توندونس ريم بالنسبه لسنه 2024 effectivement à l'échelle mondiale مش كان في تونس على خاطر ça peut être inspirant بالنسبه لينا هوني في تونس. Voilà. Alors احنا شنو لاحظنا une tendance بدات بالكوفيد où c'était معناتها le hit du moment post-Covid mais elle est aujourd'hui très 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 confirmée. C'est la perturbation numérique. معناتها vraiment c'est la احنا نقولوا في تونس la digitalisation, la numérisation mais اليوم à l'international dans des marchés plus matures ولينا نحكيو على perturbation numérique على خاطر ce n'est plus la digitalisation de l'existence, c'est une autre façon d'utiliser le numérique. واضح. On en a parlé à plusieurs épisodes, durant plusieurs épisodes, quand on a parlé du développement des réseaux, quand on a parlé de la communication et du marketing dans les réseaux. On a aussi parlé à un moment des nouvelles tendances technologiques, mais aujourd'hui, on parle de perturbation numérique. Aujourd'hui, le numérique ne sert plus à être un support à la vente, c'est la vente. Voilà. Donc, qu'il s'agisse des plateformes en ligne, qu'il s'agisse de travailler avec l'intelligence artificielle pour travailler avec ses franchisés ou avec ses clients. Aujourd'hui, le numérique, il est vraiment partout. Les applications mobiles, par exemple aux États-Unis, les applications mobiles, c'est ce qui drive le business. On ne parle même plus des sites, on ne parle même plus du pool technologie, on ne parle plus des gens qui sont en support de l'application. C'est l'application qui, elle, drive le process des ventes, qui drive le process de tout ce qui est fidélisation client, tout ce qui est communication, promotion, etc. Tout passe par cette paiement d'ailleurs, tout passe par cette application numérique et c'est très important. C'est le nerf de la guerre, c'est la data. C'est de process, c'est vraiment وحكينا فيه برشا. mais اليوم c'est la data. شنو هو les clients نتاعك شي يحبوا شي ياكلوا وقته ياكلوا شنو هو اللي ماهمش قاعدين ياكلوا وقته ماهمش قاعدين ياكلوا. هذا تفهموا وتنجم ما تنجم تفهموا كان l'application et ça vous permet d'augmenter le ticket moyen. مثلا كليون نتاعك كل يوم ياخذ tel menu وعمره ما مس المنيو هذا ولا عمره ما ذاق تعملوا promotion pour l'attirer avec de l'intelligence artificielle. Vous lui proposez des promotions, vous lui proposez des rabais, vous lui proposez même des échantillons gratuits. كي تعرف تليفري له لدارو. وليفريزون دارو معناتها راهو à sa porte مش البرا يهبط لك. Exactement. Et c'est vous passez un message. Ah oui. Alors Menel vous passe un message. هذا le secteur نتاع livraison تنحكيو فيه certainement enfin j'ai des franchises dans ce sens-là. Oui. La livraison à domicile, c'est vraiment à domicile. C'est le service. Voilà. C'est le service. Là où la livraison, vous ne vendez que du service. Et donc, c'est très important. Et je défends Menel Rabi. Coréam sans connaître le. Mais, et donc, voilà, le client a toujours raison. Et donc, c'est très important. Cette data, je pense qu'on n'a pas assez ou suffisamment. Vous pouvez faire des pubs à la télé, vous pouvez faire tout ce qui est communication au client. Mais si vous ne savez pas le client réellement, et comment il se comporte, c'est très compliqué. واضح. هذا هو بالنسبة لي نجم نقولوا التندونس النقاط اللي لازمكم تردوا بالكم منهم وتردوا بالكم عليهم وتحاولوا vous investissez. Surtout faites-le avec amour على خاطر إذا كان ما تحبوش خدمتكم إذا كان
ما تحبوش لا فرانشيز لكن ما كنتش فاهمين شنو هي لا فرانشيز les valeurs si vous n'êtes pas surtout bien conseillé que ce soit sur le plan juridique technique commercial marketing et autres راهو تنجموا avec toute la bonne volonté du monde malheureusement ça peut ne pas marcher donc ردوا بالكم احنا نسهلوا لكم en tout cas المأمورية تنجموا ترجعوا تسمعوا مختلف لي بودكاست نتاع ليميسيون تاعنا بقى لي كان باش نقول لك بون اني ريم ان شاء الله العام الجديد يكون كله réussite plein de santé et de réussite et à tous nos auditeurs effectivement et tous nos auditeurs et téléspectateurs اللي نجموا يتابعوا الحلقة نتاعنا من بعد en podcast على notre chaîne YouTube ولا على الفيسبوك merci infiniment لكم الناس الكل نقول لكم bonne année encore une fois et